मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, शादी से 5 दिन कबल दूल्हे को सब कह रहे हैं कि इस दुल्हन से, इस लड़की से शादी ना करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। दुल्हन के अंदर आखिरकार ऐसा कौन-सा नुक्स था कि सब शादी तुड़वाने के ऊपर जो है वो तुल गए थे। लेकिन दूल्हे ने ऐसा फ़ैसला किया, ऐसा फ़ैसला सुनाया कि दूल्हे की अपनी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, वालिदैन की पढ़ी लिखी इकलौती बेटी पढ़ाई से फारग होती है, वालिद को फ़ोन करके कहती है कि अब्बा जान मुबारक हो, मुझे डिग्री मिल गई है। वालिद खुशी खुशी मुबारकबाद वसूलता है। बेटी जब घर आती है तो बाप कहता है कि बेटा आपके लिए हमने रिश्ता जो है वो देखा है, अच्छा रिश्ता है, लड़का पढ़ा लिखा है, आपका देखा हुआ है, आपकी फूफी का बेटा है। खैर लड़की कहती कि अभी तो मैंने आगे 2 साल मज़ीद पढ़ाई जारी रखनी है, फिर उसके बाद जो है मैं शादी करूँगी। लेकिन वालिद के फ़ैसले के आगे ख़ामोश रही। लड़के वाले जो हैं वो कहते हैं कि शादी करनी है, लेकिन ये लड़की कहती है कि मुझे 2 साल का टाइम दें, मैंने अभी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, शादी कर लेंगे। लड़का जो है वो खुशी-खुशी कबूल कर लेता है कि मुझे मंज़ूर है। निकाह होता है। निकाह के बाद दुल्हन अपने जो शौहर है उसे पूछती है कि क्या आप इस निकाह से खुश हैं या नहीं? वो कहता है मैं खुश हूँ। लड़की कहती है कि मैंने आपके चेहरे के ऊपर कोई परेशानी देखी है। उसने कहा कोई परेशानी नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। तुम पढ़ाई जारी रखो, मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगा। किसी किस्म की कोई ताअवुन की ज़रूरत हुई मैं आपका साथ दूंगा। लड़की जो है वो आगे पढ़ाई जारी रखती है। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस पीरियड को। लड़का बाहर से आता है यूरोप से, तो आकर खुशी-खुशी कुछ शॉपिंग करता है। जब घर पहुंचता है तो वही लोग जिन्होंने रिश्ता करवाया, शादी की डेट फिक्स की, वो कहते हैं कि इस लड़की से शादी ना करना वरना आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। बाद में हमें ना कहना। लेकिन लड़का कहता है कि आखिरकार वजह क्या है? वो कहते हैं कि देखें ये डॉक्टर थी, ये खुद गाड़ी जो है वो अपनी चलाती थी, तो गाड़ी चलाने के दौरान इसका एक्सीडेंट हुआ। काफ़ी देर वहाँ वीराने के अंदर पड़ी रही। फिर हमें पता चला, हम हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ इसका बाकायदा जो है ऑपरेट हुआ। लेकिन ऑपरेट के बाद डॉक्टरों ने कहा कि ये अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठी है। लड़का जो है फ़ौरन उससे जाकर देखता है कि उसकी हालत ठीक नहीं। लेकिन लड़का जो है वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं इसे फ़िल फ़ौर जो है यूरोप लेकर जाऊँगा, वहाँ जाकर इसका इलाज ठीक तरीके से करवाऊँगा। लेकिन लड़के का जो ख़ानदान है, वालिदैन है, वो कहते हैं कि बेटा आप इसको कैसे सँभालोगे? दूसरी तरफ लड़की के वालिदैन कहते हैं कि बेटा आप इसको सँभाल नहीं पाओगे। हम तो वालिदैन हैं, हम तो फिर इसको सँभाल लेंगे, लेकिन आपके लिए मुश्किलात होगी। वो कहता है कुछ भी हो जाए, मैं अब इस वक़्त इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। नाज़रीन, वहाँ से लेकर अपनी बीवी को यूरोप आ जाता है। यूरोप आकर अपने घर के अंदर क़याम करता है, डॉक्टरों को चेकअप करवाता है, जिसके दौरान डॉक्टर दवाई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। लेकिन ये लंबा पीरियड होता है जिसके अंदर दवाई देनी होती है, इंजेक्शन लगाना होता है। हत्ता कि बीवी का जो ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं होता, वो कभी गालम गलोच भी करती है, बदतमीज़ी भी करती है, लेकिन लड़का सब कुछ बर्दाश्त करता जा रहा है। नाज़रीन, हत्ता कि जब इंजेक्शन लगाता है तो लड़की कहती है मुझे दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। फिर वो अपने बाजू के अंदर लगाता है, कहता है देखो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, दर्द नहीं हुई। लड़के का मकसद है किसी न किसी तरीके ये दवाई खाती रहे, लेती रहे ताकि इसका इलाज जो है वो मुकम्मल हो। नाज़रीन, इस दौरान लड़की जो है कुछ वक़्त गुज़रता है तो घर की चीज़ें जो है वो तोड़नी शुरू कर देती है। जब चीज़ें तोड़ती है, बर्तन तोड़ती है, घर के फर्नीचर जो है वो तोड़ती है, तो एक मर्तबा घर के अंदर कोई गिलास जो है वो तोड़ती है,
تو اس سے خود زخمی ہو جاتی ہے۔ جب شوہر آ کر گھر میں دیکھتا ہے کہ میری بیوی زخمی ہے، وہ فوراً اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ ہاسپٹل جب لے کر جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس کی حالت دیکھ کر کہتے ہیں کہ فی الفور اسے طبی امداد دی جائے گی، لیکن اس کے بعد اس کا آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو اب اس کے لیے دوسرا صدمہ ہوتا ہے کہ پہلے شادی کے لیے گیا، پتہ چلا کہ بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ذہنی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھی۔ لیکن ناظرین اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کا آپریٹ کریں۔ ناظرین ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریٹ تو ہوگا لیکن 50-50 چانس ہیں، ذہنی توازن تو پہلے کھو چکی ہے لیکن 50 چانس ہیں کہ اس کی جان جا بھی سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ لکھ کر دیتا ہے کہ آپ اس کا علاج کریں۔ 3 گھنٹے کی طویل آپریٹ کے بعد ڈاکٹر بھاگا ہوا باہر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مبارک ہو کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ پہچان بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے۔ یہ بھاگا ہوا اندر جاتا ہے اور جا کر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو بیوی فوراً اسے دیکھنے کے بعد پوچھتی ہے سجاد میں کہاں ہوں؟ ہاسپٹل میں مجھے کیوں لے کر آئے؟ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ سجاد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ آپ کو بتلاؤں گا لیکن یہاں سے چھٹی ہونے کے بعد۔ ناظرین چھٹی ہوتی ہے تو جا کر سجاد اپنی بیوی کو ساری سٹوری الف سے لے کر یا تک جو ہے وہ بتلاتا ہے کہ کس طرح میں یعنی یورپ سے پاکستان گیا، وہاں جا کر شاپنگ کی آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ جب گھر گیا تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ شادی نہ کرنا ورنہ آپ کی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی۔ تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ یہ رشتہ آپ نے اپنی مرضی سے طے کیا، شادی کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے فکس کی، لیکن اب یہ فیصلہ میں کروں گا کہ اس کو میں نے رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب میں اللہ کی رضا کے لیے اس کا علاج بھی کرواؤں گا تو اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو اس طریقے سے دوبارہ پھر آپ کا آپریٹ ہوا، آپ نے یہاں آ کر یہ حرکتیں کی، میرے ساتھ یہ بدتمیزی کرتی رہی۔ لڑکی جب سب کچھ سنتی ہے، سن کر اپنے شوہر کے پاؤں میں گر جاتی ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے کہ میرے پاس کچھ دینے کو تو نہیں، میں پڑھی لکھی بھی ہوں، خوبصورت بھی تھی، لیکن ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ سب کچھ جو کیا ہے اس کا بہت بڑا شکریہ۔ لیکن شوہر کہتا ہے میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں نے صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ ناظرین اللہ نے پھر صلہ اس طریقے سے دیا کہ بیوی بھی ٹھیک ہوئی اور دونوں میاں بیوی بہترین خوشحال قسم کی لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ ناظرین اگر آپ بھی امیدیں توڑ کر بیٹھے ہیں تو امید ہرگز نہ توڑنا۔ جو امیدیں توڑ کر بیٹھتے ہیں تو ان کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جو امیدیں اللہ سے لگا کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی وقت ان کی امیدیں جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ واقعی سٹوری پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والے اس طرح کے اچھے واقعات جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔